ताले कौन करिबा देखो स्टेप 1 रे आमे कौन करू जति की इक्वेशन एई गुडा इन इक्वेशन गुडा जो दिया है मैक्सिमाइज जेड रो काम लास्ट रे प्रथम काम एई मानकर स्टेप 1 रे कौन करिबा एमान को इक्वल करके लिखा चलो सॉल्व करो स्टेप 1 आराम रे करी चलो किछि डरिवार दरकार नहीं स्टेप 1 कौन इक्वल करवा कौन ना 2x प्लस 8y इक्वल टू 60 2x प्लस 8y इक्वल टू 60 एटा हला इक्वेशन 1 एटा हला हमर इक्वेशन 1 काहा को लेफ्ट रखिबो x को भी रखी पारो y को भी रखी पारो तुमको जोटा इच्छा होची अच्छा धरा जो मु x को रखिबी लेफ्ट रखुची मु 2x को लेफ्ट रखुची ताले कोन हे जिवो 60 माइनस 8y एटा को भी रखी पारो एटा को भी रखी पारो सेमिति किछि नियम नाही कि खाली एटा रखिबी कि एटा जहा को इच्छा ताकू रखी पारो बुझी पारिलो नेक्स्ट x को लेफ्ट साइड रे मु रखी देबी ताले केते हे जिवो 60 माइनस 8y बाय 2 हम ना नहीं बर्तमान यार आम टेबुल करवा यही इक्वेशन रो आम टेबुल करवा दीटा पॉइंट हेले काफी कहली गोटे x आ गोटे हला y गोटे को x नेली आ गोटे को कौन नेली y नेली बर्तमान एटी लक्ष्य कर y रो वैल्यू केते नेले x 0 हबो थोरे x को 0 करवा थोरे y को सेमिति हेले आमको काढ़िबा पई इजी हेबो कोन हेबो इजी हेबो y जदि 0 नेबी y कोन नेबी 0 जदि y 0 नेबी ताले केते हेबो 60 माइनस 8 इंटू 0 एटा 0 ही गला 60 बाय 2 केते हेबो 30 ताले x रो वैल्यू पाइबा हमें 30 केते पाइबा 30 y रो वैल्यू केते नेले x 0 हेबो 8 को पुणिकारे 60 अछि कि 60 अछि नाही 8 अष्टांग 64 8 शतांग 56 हेउ नाही अलगा वैल्यू पकेले हेबो तेणु छाड़ दियो ताकू y रो वैल्यू केते नेले x 0 सेटा हम काढी पारु नाही तेणु छाड़ो y बदल रे किछि गुटे नबा 5 नेउची केते नेउची 5 जदि y बदल रे मु 5 नेबी बाहरिबो एटा भी 0 किंतु सेटा को मु जाउनी 5 जदि नेबी 8 पंचांग केते हे गला 40 60 रु 40 गले केते हेबो 20 20 बाय 2 केते हेबो 10 ताले x रो वैल्यू केते पाइबो 10 बुझी पारुछ एई भडिया तुमको पॉइंट गुडा को काढिबा पई पडिबो प्रथम इक्वेशन पई आमे टेबुल काढि देले वर्तमान सेकंड इक्वेशन जिबा कोन दिया आइची 5x प्लस 2y इक्वल टू केते 60 या को देबा इक्वेशन 2 कोन लिखिबा इक्वेशन 2 या को भी सिबा काहरी को भी लेफ्ट को रखो काहा को लेफ्ट के रखिबा पई चाहूचो x को ना y को जहा को रखुचो रखो 2y को रखिबा ओके 2y को लेफ्ट रे मु रखिली ताले जिवो कोन 60 माइनस 5x खाली y समान केते हेबो ना 60 माइनस 5x बाय कोन केते जिवो 2 होबो ना नहीं यहा पई टेबुल करिबा यहा पई भी हमें टेबुल करूछे x y यहा पई टेबुल करछे देखो x रो वैल्यू 0 नेबा y केते बाहरुची देखिबा x रो वैल्यू जदि मु 0 नेबी 60 माइनस 5 इंटू 0 0 60 बाय 2 केते ही गला 30 ताले y रो वैल्यू हला 30 x रो वैल्यू केते नेले y 0 हबो एठी 60 माने एटा 60 हे गला 60 माने 60 0 y 0 पाइबा पाइबा ना नहीं ताले x बदल जदि 12 नेबी 12 पंचांग 60 60 माइनस 60 ऊपरटा 0 y रो वैल्यू केते बाहरिबो 0 ताले x बदल जदि मु 12 नेबी y रो वैल्यू केते पाइबी 0 पाइबी मु दीटा इक्वेशन पाई दीटा टेबुल पाई गली बुझी पारछो स्टेप 1 काम सरीला नेक्स्ट स्टेप 2 रे आमे कोन करिबा कहितली ना ग्राफ करिबा कोन करिबा ग्राफ नेबा x एक्सिस एटा हला y एक्सिस जेहेतु एठी x y दिया आइची x नलो आ कोन नलो y नलो तो एठी कोन करिबा देखो 10 30 ए भलिया पॉइंट गुडा अछि तेणु 10 10 नबा केते करि नबा 10 10 ताले 8 एत की हला 10 20 30 होना नहीं ताले 10 20 30 x एक्सिस रे y एक्सिस रे भी सही बढ़िया 10
20 30 বুঝি পারুছ তো রে 10 20 30 এইটা হলা 0 অরিজিন 0,0 এক্স বি 0 ওয়াই বি 0 বর্তমান দেখো এই ইকুয়েশনটা পাই লাইন টাণিবা এই ইকুয়েশনর টেবুল কোউটা এইটা এক্স কেতে অছি ওয়াই কেতে অছি ওয়াই 0 মানে কোউ লাইন উপরে রইব এক্স লাইন র কেতে জায়গায় রইব 30 তাহলে এক্স র এই জায়গাটা না হলা এক্স 30 ওয়াই কেতে 0 নেক্সট এক্স কেতে অছি তারপরে 10 ওয়াই কেতে অছি এক্স 10 মানে এই জায়গাটা ওয়াই 5 মানে এই মঝিটা হনা নাই তো এপটু গোটে লাইন যাইতিব এপটু গোটে লাইন যাইতিব যোউঠি মিট করিবে কেমিতি দেখিব তোমার গ্রাফ পেপরে ছোটিয়া ছোটিয়া পতলা পতলা লাইন যাইতাই না নাই এই পয়েন্টটারে মিট করুছন্তি এটা হলা 5 এক্স 10 ওয়াই কেতে 5 তাহলে এই পয়েন্টর না হলা এক্স হইগলা 10 ওয়াই হইগলা 5 বর্তমান এই দুইটা লাইন কু এই দুইটা পয়েন্ট কু নেকি আমি লাইন টানি দেবা এই ভলিয়া টানলে এই ভলিয়া টানিকি নেই গলে বুঝি পারিল বর্তমান এই লাইনর না কোন এই লাইনর না কোন হব যাহা দিয়া হয়েছি কেতে 2x প্লস 8y লেস দেন ইকুয়াল টু 60 আচ্ছা লেস দেন দেই কি পজিটিভ অছি না নেগেটিভ অছি লেস দেন দেই কি পজিটিভ থিলে সলিউশন কো আড়কু টুয়ার্ডস দি অরিজিন তাহলে এইঠু অরিজিনটা এপটে অছি না তাহলে এই ইয়ে কইলা এই আড়কু সলিউশন খালি এরো মার্ক দেইকি ছাড়ি দেইতিবা পরে দেখিবা কমন রিজন কোউটা আচ্ছা প্রথম লাইন গলা সেকেন্ড লাইন আসিবা x0 y কেতে অছি x0 মানে কোউ লাইন উপরে রইব y র কেতে জায়গায় রইব তাহলে y র 30 হেলা এইটা এই পয়েন্টর না হেলা x0 y 30 নেক্সট x কেতে অছি 12 y কেতে অছি y0 মানে কোউ লাইন উপরে রইব x লাইন x র কেতে জায়গায় হব 12 তাহলে x র 12 এটা 10 মজিটা 15 এই পাখাপাখি 12 হব হব না নাই তাহলে এই পয়েন্টটা হয়ে গলা মোর কেতে না x12 y কেতে 0 বর্তমান এই দুইটা পয়েন্ট কু নেই কি আমি লাইন টানি দেবা এই ভড়িয়া আমি লাইন টানিকি নেই যা এই ভড়িয়া আমি লাইন টানি দেলে কিছু বুঝি পারিল এই লাইনর না কোন না 5x প্লস 2y লেস দেন ইকুয়াল টু 60 আচ্ছা লেস দেন দেই কি পজিটিভ অছি না নেগেটিভ অছি পজিটিভ অছি লেস দেন পজিটিভ হেলে কো আড়কু সলিউশন টুয়ার্ডস দি অরিজিন তাহলে এই লাইন কইলা অরিজিন এপটে এ আড়কু হব সলিউশন বর্তমান কমন রিজন দেখিবা দুইটা যাক লাইন র কমন রিজন দেখো এই লাইন কোন কହୁছি এই লাইন কହୁছি এপটে সলিউশন হব এই লাইন কହୁছি এপটে সলিউশন হব কমন রিজনটা দেখা যাଉଛି ইয়ে কহিলা এপটে ইয়ে কহিলা এপটে ইয়ে এই লাইনটা এপটে কହୁছি এই লাইনটা এপটে কହୁছি এপটে কইলা মানে এয়ার বাহার কু হব নাই এপটে কହୁছি মানে এয়ার বাহার কু বি হব নাই উভয়র কন্ডিশনটা উভয়র কন্ডিশন মানুথবা জায়গাটা কোটা দেখো এই জায়গাটা হলা উভয়র কন্ডিশন মানুছি না নাই এইটা হলা তোমার ফিজিবল সলিউশন রিজন কোন হইব ফিজিবল সলিউশন রিজন তাহলে পয়েন্ট কোন এটা হলা ও এই পয়েন্টটা হলা এ এই পয়েন্টটা হয়ে গলা কোন বি এই পয়েন্টটা হয়ে গলা কোন সি হনা নাই তাহলে লিখিবা দ্য শাডেড পোরশন ও এ বি সি ইজ দ্য ফিজিবল সলিউশন রিজন তাহলে লিখিবা দ্য শাডেড পোরশন O A B C is the feasible solution region. Feasible solution region. বর্তমান ভার্টেক্স পয়েন্ট গুড়া কাঢ়িবা এটা তো 0 ଅଛି ও পয়েন্ট পাইগল এ পয়েন্টটা কেমিতি পাইব এ পয়েন্ট দিয়া হয়েছি কি এ পয়েন্ট তো দিয়া হি নাই এটা এই পয়েন্ট এই লাইনটা আর এই লাইন যেটি মিট করছি এই পয়েন্টটা হলা বি এটা বি আমাকে কাঢ়িবা পাই পড়িব বুঝিপারছ এই পয়েন্টটা বি কাঢ়িবা এটা দিয়া হয়েছি এটা দিয়া হয়েছি এইটা বি কাঢ়িবা বুঝিপারছ প্রথম কাঢ়িবা পয়েন্ট এ কো পয়েন্টটা কাঢ়িবি পয়েন্ট এ তাহলে পয়েন্ট এ কু যা
पॉइंट ए आमको दरकार एटी स्टेप 3 लिखिदेवा कॉर्नर पॉइंट्स ये लिखिदेवा कॉर्नर पॉइंट सार कॉर्नर पॉइंट सार सब प्रथम लिखुची ए पॉइंट देख पॉइंट ए समस्ते देख पॉइंट एटा कौ जगार अच्छी पॉइंट एटा देख वाई एक्सिस उपरे अच्छी ना नहीं वाई एक्सिस उपरे कहार भैल्यू 0 एक्स रो भैल्यू 0 तेणु ए पॉइंट रे एक्स कोऑर्डिनेट हला केते 0 एक्स रो भैल्यू केते 0 आउ गोटे देख एई पॉइंट एटा को लाइन देई की जाईची एई लाइन रो ना देखो एटा 2x + 8y = 60 बुझी पारुछ जदि एई भड़िया लाइन रे कौन से गोटे लाइन मीट करूची सेई पॉइंट काढिबार अछि देखिबो को लाइन अछि जदि y लाइन ऊपर अछि x0 जदि x लाइन ऊपर अछि y0 बुझी पारुछ ताले एई लाइन एईटी y लाइन ऊपर ए पॉइंट अछि माने एठी x रो वैल्यू केते हबो 0 आउ y रो वैल्यू काढिबा पई एई इक्वेशन रे पुट करिबा कोन दिया आइछि ना गोटे पाइले पॉइंट x = 0 आउ गोटे दिया आइछि 2x + 8y = केते 60 2x + 8y = केते 60 ए पॉइंटटा एई भड़िया जाइछि y एक्सिस देकी माने x = 0 आउ गोटे एमती लाइन जाइतला से लाइन रो ना हला एइटा अच्छा x0 जदि एइठी मु पुट कर देबी x बदल जदि 0 पुट कर देबी 2 * 0 + 8y = केते 60 खाली 8y = हे गला 60 खाली y = हे जिवो 60/8 एटा कटाओ 8 केते जिवो 4 15 64 4 × 8 15/2 हे गला 7.5 एटा हला y रो वैल्यू बुझी पारछो ताले पॉइंट ए रो कोऑर्डिनेट केते पॉइंट ए रो कोऑर्डिनेट हला x हला 0 y हला 7.5 बुझी पारुछो ना पॉइंट केमती पाई गले नेक्स्ट को पॉइंट ता काढिबा नेक्स्ट पॉइंट काढिबा बी पॉइंट ता काढिबा पॉइंट बी आमको दरकार नेक्स्ट पॉइंट बी देकी को लाइन जाइछि देखो गोटे तो एटा थिबो 2x + 8y = केते 60 एटा गोटे लाइन जाइछि एटा एई लाइनटा जाइछि आ गोटे एई लाइनटा भी जाइछि ना नहीं 5x + 2y = 60 केते 5x + 2y = केते 60 कोउटा कोन ना देखिबा कोउटा कोन ना 2x + 8y = 60 टा हला इक्वेशन 1 एटा हला इक्वेशन 1 टा एटा हला कोन इक्वेशन 2 एई दीटा इक्वेशन को सॉल्व करिकी x और y बाहर करिबा कोन हला बी पॉइंट देइछि आमे केमती जानिबा जो पॉइंट ता सेठी अछि सेठी ही मीट करिछि बोली एई पाखा पाखी पॉइंट ता हला 10,0 केमती मो तो साइड एपोटे टिके जाइछि एई साइड रे मते लागुछि टिके साइड रे जाइछि मु जानी पारुनी मते लागुछि टिके साइड रे जाइछि बढ़िया किछि देखि पारुछो बी पॉइंट ता एइटा एमती जाइछि टिके बुझी पारछ ना नहीं जदि बी पॉइंट रे जाइछि तो सेटा लिखि देबार अछि किछि कथा नै किंतु जेहेतु टिके साइड रे जाइछि बढ़िया मते लागुछि तेणु मु एई पॉइंट ता काढुछि जानी पारुछ ना कोन कहूछि अच्छा एई पॉइंट ता काढुछि माने एई लाइन ता आ एई लाइन देकी मीट करिछि बुझी पारुछ तेणु दुईटा इक्वेशन को सॉल्व करिबी कहिली बुझी हला ना कोन कहली ना बुझी हला नहीं ओके गुड ताले देखो एई पॉइंटटा ए बी पॉइंटटा को लाइन ए लाइन आउ ए लाइन देखि जाइछि ए लाइन रो ना कोन सॉरी ए लाइन रो ना कोन 5x + 2y = 60 एटा ला इक्वेशन 2 टा ए लाइन रो ना हला 2x + 8y = 60 बुझी पारुछो तो हमें केमिति सॉल्व करबा हाई स्कूल रे ऑलरेडी पढ़ी सारिछो ए दीटा इक्वेशन को सॉल्व करबार प्रोसेस जे कोनसी प्रथम गुडा को समान करि पारो केटा को समान करि पारो एठी x रो कोएफिशिएंट केते अछि 2 एठी x रो कोएफिशिएंट केते अछि एपोटारे 5
এই 5টা এটি গুণন করিবা এই 2টা এটি গুণন করিবা এটি 2 গুণন করলে 2 5 10x এসি 5 গুণন করলে 5 দুনে 10x মাইনাস করলে কোটি কোটি যাব হয় না নাই তাহলে কোন করিবি ইকুয়েশন 1 রে গুণন করিবি 5 হেলে 5 দুনে 10x 5 টাং 40y 530 300 হব তো হব না নাই রে হেব ইকুয়েশন 2 রে মু কেতে গুণন করিবি এটি 2 গুণন করিবি 2 গুণন করলে 2 পঞ্চাং 10x 2 দুনে 4y 212 120 হেব না নাই তারপরে মাইনাস করদেবি যদি মাইনাস করিবি মাইনাস প্লস এটা মাইনাস মাইনাস প্লস মাইনাস মাইনাস প্লস কোন হয়ে যাব মাইনাস তাহলে এইটি লক্ষ্য কর 10x মাইনাস 10x কটি যাব 40y রু 4y গলে 36y এটা হয়ে গলা 36y 300 রু 120 গলে 180 ওকে 180 তাহলে খালি y সমান কেতে পাইবা ও 180/36 তাহলে 530 5 আসুচি ওকে x র y র ভ্যালু কেতে 5 আসিলা নেক্সট এই y টা যে কোনসি গুটে ইকুয়েশন রে পুট कर দেলে x পাই যাবা না নাই তাহলে পাইবা পাই এইটি মু পুট করুচি 2x + 8y = 60 তাহলে এটি দেখিবা 2x - 60 - 8y खाली x समान 60 - 8y/2 तो 60 - 8 y जगह रहला 5/2 60 - 40 গলা কেতে 20 20/2 10 তাহলে তুমি যাহা কହୁতলো সেইটা ঠিক y5 x10 মানে 10,5 সেই পয়েন্টটা হি আসুচি যেহেতু মতে ডাউট লাগিলা তেণু মু সলভ কলি বুঝি পারুছ না নাই বুঝি পারছ যেহেতু মু হাতরে টাণুছি স্কেল রে টাণুনি গ্রাফ পেপরে করুনি গ্রাফ পেপরে সেটি পুরা লাইন বাই লাইন সেই পয়েন্ট রে মিট করি থান্তা বুঝি পারছ না নাই তাহলে পয়েন্ট বি কেতে হেলা पॉइंट बी केते ही गला x = 10 y = 5 जानी पारुछ ना जानी हो नहीं जानी होची नेक्स्ट स्टेप जीवा आमे कोन केतेटा पॉइंट दरकार a गला b गला o तो 0 0 c पॉइंटटा केते 12,0 बोधे 12,0 नेक्स्ट आमे लिखिबा एहा पर ना अच्छा एठी प्लस करिबे नेक्स्ट लिखिबा पॉइंट कौन पॉइंट सी अच्छा पॉइंट ओ हे गला 0,0 तापरे पॉइंट सी केते हे गला 12,0 वर्तमान जेड रो वैल्यू काढो जेड इक्वल टू केते दिया आइची स्टेप केते लिखुचो 3 ओके स्टेप 3 जेड इक्वल टू कोन दिया आइची जेड इक्वल टू 40x + 88y 40x + 88y এইটা হলা हमरो z रो वैल्यू ताले सब पॉइंट रे काढो z रो वैल्यू o पॉइंट हला 0,0 c a पॉइंट केते रे 0,7.5 माने 0,7.5 टा को 15/2 लिखि दउची तापर b पॉइंट टा 10,5 बोधे तापर सी पॉइंट टा काढ़ो समस्त वैल्यू बर्तमान काढ़ो 80 ओ रे ओ पॉइंट रे जेड रो वैल्यू 40 * x बदल 0 88 * 0 एटा तो 0 ही जीवो नेक्स्ट 80 जेड रो वैल्यू जेड 40 * x बदल 0 88 * y बदल 15/2 244 एटा तो 0 0 प्लस 15 * 60 6 15 * 60 6 66 ताले 660 एटी बी पॉइंट रे जेड रो वैल्यू जेड इक्वल टू 40 * x बदल 10 88 * y बदल 5 ताले 40 * 10 400 प्लस 5 टांग 40 5 टांग 40 4
44 তাহলে এটা হয়ে 840 তারপরে এইটি পয়েন্ট সি রে জেড ইকুয়াল টু কেতে হয়ে 40 ইন্টু এক্স বদলরে 12 88 ইন্টু ওয়াই বদলরে 0 তাহলে 12 চৌ 48 480 এটা তো 0 তাহলে 480 তাহলে আমকু ম্যাক্সিমাইজ কইতিলা না মিনিমাইজ কইতিলা ম্যাক্সিমাইজ তাহলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কোউটি অছি দেখো 840 এইটা হলা ম্যাক্সিমাম তাহলে এইটি আমি লিখি দেই পারিবা এইটা হলা জেড ম্যাক্সিমাম কেতে না 840 8 কোউটি এক্স কেতে অছি সেটি 10 ওয়াই কেতে অছি 5 বুঝি পারুছ না নাই বুঝিলা তাহলে অতএব आंसर লিখিবা অতএব দা maximize value of z is 848 x equal to 10 and y equal to 5 সলভ করি হব না করি হবনি দিও তারপর एग्जांपल নিজে টিকে ট্রাই করো নেক্সট एग्जांपल নিজে ট্রাই করো তাহলে কোন করিবা সলিউশন স্টেপ 1 स्टेप 1 कौन दिया आईची 6x1 माइनस x2 इक्वल टू केते लिखिबी -6 केते लिखिबी -6 बर्तमान x2 को काहरी को भी तुम्हें नहीं पारिबो ताले जदि मु x2 को सपोर्ट को नहीं गली 6x1 इक्वल टू -x2 टा सपोर्ट को पड़िले केते ही जीवो +x2 ताले एटा जीवो x2 -6 होबो ना नहीं -6 प्लस x2 लिखा जाए x2 -6 लिखा था खाली x1 समान x2 -6 बाय केते ही जीवो 6 एहा को मु इक्वेशन 1 लिखिली यार टेबुल टाग करिवि टेबुल आग करिवि कोन गोटे एक्सिस हला x1 आउट हला x2 देखिबा देखो जदी x2 रे 0 पुट करिवि 0 -6 -6 by 6 -1 ताहले x1 पाइबी -1 x2 बदल केते पुट कली 0 नेक्स्ट जदि x2 बदल रे 6 पुट करिवि 6 -6 0 0 by 6 हे गला 0 x2 बदल रे जदि 6 पुट कली एटा हे गला 0 प्रथम रो टेबल सरीला बुझियला तापरे सेकंड x1 plus 4x2 equal to 8 ओके खाली x1 समान या को लिखुची इक्वेशन 2 खाली x1 समान 8 minus 4x2 हबो तो अच्छा यहाँ पाई टेबल करिबा केते x1 x2 0 नेबा 0 नेले 8 minus 4 into 0 8 minus 0 8 आसी जीवो x2 जदि 2 नेबी 8 minus 4 into 2 8 minus 8 x1 केते आसीबो 0 एहार भी टेबल सरी गला बुझियला तापर नेबी कोन एटा 2x1 plus x2 equal to केते 4 अच्छा खाली x2 लिखिबी x2 समान केते 4 minus 2x1 एहा पई टेबल करिबी अच्छा x1 x2 जदि x1 0 नेबी 4 minus 2 into 0 4 minus 0 4 हेबो ना नहीं अच्छा जदि x1 बदल रे 2 नेबी 2 into 2 4 4 minus 4 0 बुझियला ताले हमें तीनटा इक्वेशन रो टेबल पाई गले बतन एहा को ग्राफ रे ड्रा करिबा एटा हला x1 एपटा नउची मु x2 वैल्यू केते रु केते पर्यंत अछि टेबल रे देखि देबा x1 8 पर्यंत अछि x2 6 पर्यंत अछि ना ताले x1 नबा 8 पर्यंत 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5
6 7 8 বুঝিপারিল। আচ্ছা x2 কেতে 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 আচ্ছা x1 র ভ্যালু নেগেটিভ বি অছি x1 র ভ্যালু এইপটে -1 বি হব না নাই হব না নাই সেপটে x1 হেলা এপটে হেলা x1 প্রাইম x2 হেলা তলপটু হেলা x2 প্রাইম বুঝি পারুছ। বর্তমান প্রথম পয়েন্ট দেখ x1 -1 x2 0 x2 0 মানে কোউ লাইন উপরে x2 0 মানে কোউ লাইন উপরে x1 র কোউ জায়গারে -1 x1 র -1 পয়েন্ট এইটা না নাই তাহলে এই পয়েন্টর না হলা x1 হলা -1 x2 হলা 0 প্রথম x1 তারপরে x2 লিখিবা বুঝি পারুছ। নেক্সট x1 কেতে অছি 0 x2 কেতে অছি x1 0 মানে কোউ লাইন উপরে x2 কেতে জায়গা কু ଯିବା 6 তাহলে এই জায়গাটা হেলা x1 0 x2 হেলা 6 0, 6 বর্তমান এই দুইটাকু নেইকি লাইন টানিবা এই বড়াই কি লাইনটা যাব তো যাব না নাই এইটা হেলা লাইন বুঝিগলা। এই লাইনর নাটা মু এইটি লিখি দউছি এই লাইনর না কেতে 6x1 -x2 ग्रेटर देन इक्वल टू -6 ग्रेटर देन पॉजिटिव थिले बाहर को हुए ओरिजिन बाहर को ग्रेटर देन नेगेटिव अच्छी माने को आड़ को सॉल्यूशन हम टुवर्ड्स दी ओरिजिन ताले एई लाइन रो ओरिजिन टा तो एटा ता माने ये कहूची एई आड़ को सॉल्यूशन हम को पटे एपटे सॉल्यूशन हेबो एटा मु एरो मार्क देकी छाड़ देली बुझी पारछो। वर्तमान जिंस लक्ष्य करो जो कंडीशन दिखाई x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माने आमर सॉल्यूशनटा एठू एतिकी भितरे ही बाहरिबो एठू एतिकी भितरे माने एई लाइन कहिला एपटे एपटे एटा तो हबो नाही एठी एई जगहटा पाई गेला एठू एपटे हबो बुझी पारुछ ना नाही। नेक्स्ट जिबा एई इक्वेशन x1 8 x2 केते x2 0 माने को लाइन ऊपरे x1 रो को जगह रे 8 এইটা x1 8 x2 হেলা 0 নেক্সট সেইটি x1 0 কো লাইন উপরে x2 কেতে জায়গা রে 2 তাহলে এইটা হেলা 2 এইটা হেলা x1 0 x2 হেলা 2 তাহলে এই দুইটা কো নেই কি লাইন টানি দেবা এই ভড়ি আমি লাইন টানি দেলে এইটা গলা লাইন এই লাইন র না কোন এই লাইন র না কোন এই লাইন র না হই গলা x1 + 4x2 लेस देन ना ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन देकी पॉजिटिव अच्छी ग्रेटर देन पॉजिटिव थिले को आड़ को एवे फ्रॉम ओरिजिन को आड़ को एवे ताले एई लाइन रु ओरिजिन टा पटे बाहर को माने एई आड़ को हेबो सॉल्यूशन बुझी पारुछो। नेक्स्ट आ गोटे x1 0 x2 केते अछि 4 x1 0 माने को लाइन ऊपर x2 लाइन रो को जगह रे 4 x2 4 हला एई पॉइंटटा ताले एई पॉइंट रो ना हला x1 0 x2 हला 4 प्रथम x1 रो वैल्यू लिखिबो तापरे x2 रो। नेक्स्ट x1 2 x2 केते 0 x2 0 माने को लाइन ऊपरे x1 रो जोठी 2 अछि एटा एटा हला x1 2 x2 हला 0 वर्तमान एई दुईटा पॉइंट को मिसई की आमे एमती लाइन टाणी देले बुझी पारिलो ना नाही ओके ए लाइन टार ना हैला केते 2x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन दे की पॉजिटिव अछि ना नाही अच्छा ग्रेटर देन पॉजिटिव थिले को आड़ को एवे ना टुवर्ड्स एवे फ्रॉम ओरिजिन ताले एवे एई लाइन भी कोइला एपटे ओरिजिन बाहर आड़ को ये लाइन कहला बाहर देखो तीनिटा जाको इक्वेशन रो कॉमन जगहटा कोउटा एई लाइन कहूची एपट को हेबो बुझी पारुछ एई लाइन कहूची एपट को हेबो एई लाइनटा कहूची एपट को हेबो जे एपटे नुह एइठू एतकी भितरे ही हमर आंसर दरकार बुझी पारुछ ताले एइठी देखिबा एई लाइन कहूची एपटे 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 माने एइठू देखो एमती जगहटा पाउचे ना नाही ताले देखो हमर फिजिबल सॉल्यूशन रीजनटा केमिति बाहरुची कॉमन रीजनटा केमिति बाहरुची एई जो लाइनटा एमती जाईची एई लाइनटा एठी आसीकरी ये तो एपटे कहिची ना नाही एपटटा में नेबा नाई एइठू आसिला एमती तापर देखो एई लाइनटा एपटे कहिची ना
ता माने एपटा जीवो एपटे यही लाइन एपटे कहिछि माने एटा गला एमती एमती ही के एपटे गला तापरे ए लाइन एपटे एपटे कहला तापरे ए लाइनटा पाइले ये एपटे कहिछि एटा बुझी पारछो देखो एई जो जगहटा पाइले एई जगहटा देखो समस्त सबु इक्वेशन रो कंडीशन को एई जगहटा मानुची एई साडेड पोर्शन को हमें कौन कहि परिबा फिजिबल सॉल्यूशन रीजन बुझी हला ना नहीं ताले एटा केते रु केते देखो एई लाइन कहला एपटे तो एइठु देखो कंडीशनटा एपटे अछि ना नहीं एई लाइन कह देला एपटे एपटे भी अछि ना नहीं एई लाइन कहला एपटे यार भी कंडीशन मानुची ना नहीं ताले फिजिबल सॉल्यूशन रीजन एई पॉइंटटा लिखिबा एटा हला 0,6 এই পয়েন্টটা লিখিবা 0,4 এই পয়েন্টটা লিখিবা 8,0 খালি এইটা বাহার করিবা পাই পড়িব হরা নাই এই পয়েন্টটা কোকু লাইন দেইকি যাইছি এই লাইন দেইকি যাইছি আ গোটে এই লাইন দেইকি যাইছি বুঝি পারুছো চলো লেখো দা সাইডেড পোরশন না দেবা এই পয়েন্টটা হলা এ এই পয়েন্টটা হলা বি এই পয়েন্টটা হলা সি এই পয়েন্টটা হলা ডি এটা কো স্টেপ 2 कर देबा हला এইটা স্টেপ 2 গ্রাফটা ठंडा हो गला हैं द शेडेड पोर्शन ए बी सी डी इज द feasible solution region is the feasible solution region is the feasible solution region बुझीला बर्तमान कौन काढ़ा कॉर्नर पॉइंट्स है ना नहीं कॉर्नर पॉइंट्स गुड़ा काढ़ एटा केते 0,6 बीटा केते 0,4 डी केते 8,0 लास्ट रे काढ़िबो सी टा हैला लेख समस्ते the corner points are at a step 3 the corner points are केते गोटे हला पॉइंट ए केते 0,6 पॉइंट बी केते 0,4 तापरे पॉइंट डी केते 8,0 तापरे पॉइंट सी काढ़िबार अछि पॉइंट सी देकी को लाइन जाइछि देखिबा अच्छा को लाइन टाकू कोन ना देइछे रे एटा देखि जाइछि ना नहीं ए लाइन रो ना देखो 2x1 + x2 = 4 ए लाइन देखि जाइछि ना नहीं ए लाइन रो ना हला x1 + 4x2 = 8 एटा तो अच्छा गोटे हला x1 + 4x2 = 8 x1 + 4x2 = 8 आउ गोटे कौन आउ गोटे हला 2x1 + x2 = 4 2x1 + x2 = 4 एटा 3 नंबरटा एटा केते 2 नंबर इक्वेशन है ना नहीं एई दुईटा इक्वेशन को सॉल्व कले हमें को पॉइंटटा पाइबा पॉइंट सी बुझी पारुछो ओके ताले देखो जे कोनसी गोटे समान करबा एक तो x1 को समान करबा नहले x2 को केमिति x1 रो कोएफिशिएंट एठी 1 अछि एठी केते अछि 2 जदि एठी 2 गुणन कर देबी 2x1 हे जबो ना नहीं तापर एठू माइनस कर देला कटि जबो ताले देखो इक्वेशन 2 रे मु गुणन करिबी 2 केते गुणन करिबी 2 ताले 2 जदि गुणन करिबी 2x1 2 * 8 8x2 2 अष्टांग 16 हबो ना नहीं नेक्स्ट इक्वेशन 3 रे किछि गुणन करिवार नाही 1 x1 रो कोएफिशिएंट एठी 1 अछि ना एठी 1 अछि एठी 1 एठी 2 अछि एठी 2 ताले 1 गुणन कले सही जहा अछि 2x1 + x2 = केते 4 वर्तमान ए दुईटा इक्वेशन को माइनस करो माइनस कले माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2x1 - 2x1 कटि जीवो 8x2 रु x2 गले 7x2 एपटे गला 16 रु 4 गले 12 ताले x2 = पाइबा केते 12/7 देखो ना बही रे भी सेतकी बाहर करी जी
हैं 12/7 नेक्स्ट x2 तो पाइगल x1 केमिति पाइबो एठी पुट कर दियो एठी पुट कर दियो बा एठी पुट कर दियो एठी पुट कर देबा 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 ताले 2x1 इक्वल टू एगला 4 माइनस x2 4 माइनस x2 बदल केते 12 बाय केते हबो रे 7 7 लसागु 7 चौ केते 28 माइनस 12 এটা হলো 2x1 2x1 সমান 12 রু সরি 28 রু 12 গলে 28 রু 12 গলে 16 বাই 7 তাহলে খালি x1 সমান 16/2 ইনটু 7 দুই অষ্টাঙ্গ কেতে হয়ে যাব 16 তাহলে x1 কেতে হয়ে গলা 8/7 তাহলে আমি পয়েন্ট সি কোন পাইলে পয়েন্ট সি পাই গলে কোন কেমতে লিখি দউছি 8/7 বটে পয়েন্ট কাঢ়িবা দরকার নাই হলা 8/7 বটে 12/7 বটে হবো না নাই ওকে সলভ কর ঠান্ডা হয়ে গলা হ্যাঁ टेबुल कलो हाँ ओके जेड इक्वल टू केते दिया आइजी कुओ 20x1 प्लस 40x2 40x2 अलग अलग पॉइंट पाई काढ़िबा केतटा पॉइंट अछि ए पॉइंट केते 6 बी पॉइंट केते 0,4 सी पॉइंट केते 8/7 12/7 प्रथम x1 तापर x2 हैला डी पॉइंट केते 8,0 चलो पुट करो काढो z इक्वल टू 20 इंटू x1 बदल 0 40 इंटू x2 बदल 6 0 6 24 240 एटी जेड रो भैल्यू 20 इंटू x1 बदल 0 40 इंटू x2 बदल 4 4 चौ 16 20 इंटू x1 बदल 8/7 40 इंटू x2 बदल 12/7 लसागु पड़ेला 7 8 दूने 16 160 12 चौ 48 480 समान केते 8 6 14 640 640 तो 640/7 पॉइंट रे केते आसुची हैं 99 91.4 केते रे एतकी तो 91.4 अच्छा तापरे z इक्वल टू 20 इंटू 8 एटा हला 40 इंटू 0 ताला एटा हला 160 प्लस 0 केते गला 160 सुनो এই जो ग्राफटा में ड्र कले एटा पूरा फुल्ली कभर होइकी अछि कि एटा कह जाए अनबाउंडेड सॉल्यूशन कौन कह जाए এই ভড়িয়া কেস হেলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ইনফিনিটি পর্যন্ত পড়াইব ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আমি কাঢ়ি পারিবা নাহি এই কেসরে আমাকে মিলিব মিনিমাম ভ্যালু কোন মিলিব মিনিমাম তাহলে এটাকু লিখি দেব ফিজিবল সলিউশন হুইচ ইজ আনবাউন্ডেড এটি ঠিক লিখি দেব হুইচ ইজ আনবাউন্ডেড হুইচ ইজ আনবাউন্ডেড তাহলে এটি কোন কাঢ়িব কইলি মিনিমাম তাহলে মিনিমাম কোটা হইছি 91.4 अनबाउंडेड थिले मैक्सिमम लिखिबो नाही हैला कोन लिखिबो मिनिमम एटा हला तुमरो जेड मिनिमम एटा हला जेड मिनिमम
অতএব the minimum value of z is 640 by 7 এইটাକୁ ଲେଖୁଛି 8 x1 equal to 8 by 7 and x2 equal to କେତେ 12 by 7 এইଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲେ କରିପାରିବ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କ୍ଲିଅର ହେଲା ଇନା ନିଜେ କରିପାରିବ ତ ନା କରିହେବନି କରିହେବ ତାହେଲେ 6 ଗଲା 7ଟା ନିଜେ କରିବ ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା କରିଥିଲି ଆଜି ରାତିରେ ଟ୍ରାଏ କର ହେଲା ଆଉ ଯାହା ବଳକା ରହିଲା ଆଜି କ'ଣ ରବିବାର ନା କ'ଣ